power vested in me as a chairman on cooperatives, the committee hearing is called to order. So may I request to please rise for the opening prayer to be led by Ma'am Sarah. Let's stand up po. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa blessings po na na-receive po namin ngayong araw. Maraming salamat po sa umaga, sa maayos po na tulog at pagkain po na amin pong natanggap. Lord, gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan, kalakasan, naway maging maayos po ang aming mapag-uusapan ngayong araw, Panginoon. I-bless mo din po kami sa pag-uwi po namin at ang mga pamilya po namin na naiwan sa bahay. Yun lamang po ang aming hinihiling sa ngalan mo, Jesus. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, so once again, I'm a chairman, Honorable Nining Willas, members on cooperatives, Honorable Recto Valeriano coming pa Abu Dhabi siya, and also Honorable Chito How, may travel tabi siya niya, kaya dili siya maka-attend. So, for the consideration and aid of legislation, may tabi kita sinupat na agendas. The number 1, the proposed resolution number 2026136, resolution granting new accreditation to the COVID-19 group with the office address at Grapilo Street, Zone 5, Bolan, Sorsogon for legal intent and purposes. Number 2, proposed resolution number 2026169, resolution granting new accreditation to the Federation of Bulan Organizations with office address at Bulan, Sorsogon for legal intent and purposes. And also number 3, the proposed resolution number 2026147, resolution granting new accreditation to the Javier Sociedad Agriculture Cooperatives with office address at Purok 3, Siligo Street, Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon for all legal intents and purposes. And the last, the item number 4, proposed resolution number 2025113, resolution granting new accreditation to the Bulan Matnog Coastal Transport Cooperative with office address at Barangay Sunto, Ilawod, Bulan, Sorsogon for legal intent and purposes. Okay, so let's proceed for the item number 1. The proposed resolution number 2026136, resolution granting new accreditation to the COVID-19 group. President Mr. Freddy Guanyiso, so be represented by the auditor, Barangay Captain Nonoy Jesta. So, Honorable Captain, short brief. Okay. Good morning, Tabi. Good morning. Honorable Jeffrey Azur, and to the co-chair, Honorable Joneta Nininguelas. Good morning, Tabi. Ngayon din po, good morning sa mga pag-urupod ko, Tabi, na iaadi niyan. I'd like to mention my companion, si Gilbert, tsaka si Monibong Rodriguez. So, just a short manifestation, Mr. Chair. We, the members of the COVID-19 group, has actually came into decision to formalize or to institutionalize our group, which was actually originated way back in 2020 when the COVID-19 happened. So we want to be part of the improvement of our community, and so that's why we came to this office to legalize our group. That is all, Mr. Chair. Okay. So, Mr. Chair, I'd like also to complete the officers. Our president is Mr. Freddy Guanyiso, Vice President Romel Ipo, Secretary Luisito Gueta, Treasurer Bobby Gutierrez, PIO Adrian Arispe, Auditor yours truly, Peace Officers Jeffrey Ipos, Gilbert Mendoza, the Board of Directors, Chairman Honorable Kagawa Jonathan Gloriani, members, Dr. Arnolfo Laguda Jr., Mr. Gabriel Ipos Jr., Kenerino Higantone, Mr. Benji Viterbo, Johnny Sikia, and the rest are the members. So we are all in all almost 40 members for now.
Okay, thank you, Mr. Honorable Captain Gesta. Mr. Chair, Okay, go ahead, Honorable Nining Velas. mahapot lang po ako. Ini po na item number 1, 2, 5, 6, 7, attachment A, mandatory requirements po ba ini o ipapasa lang po kung available lang? Kasi kung mandatory po nakaipuhan siguro isubmit. Kasi kung diri man, okay na ini. Mandatory po ba ini? Diri man tabi pinaka highlights lang na inano nato for the accreditation of new accreditations sa saron organizations. Kay puhan niya da kanin the bylaws. Yeah, we have actually. Okay, we have our bylaws, set of officers and members, the minutes of the meeting, kay kung may mga financial report, kay po nakatouch na didi. Opo. Oh, so mao man lang yun ang highlights. So, for ibig the sabihin, accreditation. diri man po It's considered, mandatory. considered kasi nabago pa man lang Ah, pag okay, sino sige. pag Thank you po. And then sa mga renewal, talagang inobliga na namo na kaypuhan may mga activity na yan, kaypuhan may mga pictures na sinda na inhimo sa komunidad na mga aktibidad ninda, and also the financial report kaypuhan talaga nakatouch din eh. Okay. Okay, so Kapitan pagabutabi didi sa sa memberships na nakabutang didi sa sayo bylaws. Wala siya nakaalokar na kumpiraan butang na niya. Pero ang targeted niyo as pag pag nag-enter ka sa saro na pareho sa organisasyon sa COVID-19, may yung basin registrations na kay puan mag-register siya yung pera na amount, and also the monthly dues So far, ang monthly dues namo is 100 per month per member. per member. Registration, wala. It is actually free for everybody to join us, but the moment you join our COVID-19 group, then you will be required to comply with the monthly dues of 100 per month. So that Okay. is 1,200 a year. Okay, so the members and officers should be focused only on the barangay zone 5. So far, yes. But all these members are coming from different barangays. But we are purely focusing for now in Zone 5. But we are planning to go beyond the Zone 5 in terms of giving community services. Okay. Sa section number 2, the purpose of this community organizations as the follows. So, to promote bayanihan, spirit among the members of the community, not only in the barangay, but only to a beloved municipality as well. Yes. So, what is kind of bayanihan? Sorry? Nano na klase ang activity na himo niya? We started already doing the community service by cleaning the Zone 5. And one of the our member actually is also a lawyer in the person of Attorney Lawrence Roy Hersalia. So in future, we actually discuss even to conduct some kind of pantry or any activities wherein our group can join. So we are always welcome. Halimbawa, may mga plano ang munisipyo, bayanihan, halimbawa, or cleaning, halimbawa sa dagat or sa estero. So our group, we are very much willing to join with for as long as the cause is for the betterment of the community. So, Okay, ibig sabi- sabihin, diri lang sa Zone 5, sa Opo, yes. bilog na Saan yan? Saan mga nakalipas na almost 2020 pa start sa niya organization. So niya lang na-credit. So nag-conduct na kamo si mga community service. Yeah, we did actually just prior to Semana Santa. We did. And nag-feeding din kami. Nagkaroon din ng feeding program within only the area of Zone 5 before, but we were not able to document our activities. Okay. But since we will once we get accreditation,
then any activities moving forward will definitely be documented in order for us to have a re-accreditation the following year. Kaipuhan talaga. May Opo. documents intero na ano. Okay, and also the members should be so the members naka ano ka muna yan, 35 members. Kaupod at 37. 37 kaupod and set of officers. Yes. Yeah, opo. Ipadagdag ko din yan ano ha kasi wala din pakabutang 100 pesos na monthly dues niyo ha. Opo. Paano ko na lang. Opo. Ang membership wala. So far we So don't far, have. wala. Yeah. To follow. To follow, most probably. Yeah. I-clear ko lang Kapitan niya din na number 3 niyo pag-abot din sa section number 1 regarding for the funding. The organization shall be funded through number 3 siya grant from organization local and overseas. So ang grupo niyo so in case na mayon man si mga hali sa mga overseas na magano i-consider niyo na alimbawa may mga sa luwas ngayon na mga overseas Filipino workers na nagano sa luwas. So willing magdanon sa grupo niyo, acceptable sa grupo. Yes, actually, because some of our members actually are working abroad. And we have mga seaman. So definitely, if they are willing, then it will be audited as well. I mean, accounted. Whatever we receive from donations from any of the members. Mas okay. Kasi dako-dakoan may dadano niya sa organization. Opo. Oo. Good morning. Okay, we acknowledge the present of Honorable Recto Valeriano, the co-chairman of Committee on Cooperatives. Okay, yari pa lang kita, Honorable Recto, sa item number 1, the COVID-19 organization. Nakabutang din sa bylaws niyo in terms of conditions sa set of officers. Opo. Like yung officers, ang term niya is every 2 years. Ha, manibo nga? Abe, okay, yari nakalaan. Every 3 years. Yeah. Yada naka Every 2 years during the General Assembly. 2 years. Example, Kapitan, kasi nakabutang dili sa election in terms of office, a simply majority vote of members shall decide the election. Yes po. Whatever nga kay kun ang simple majority pag-abot sa 2 years, magsabi sin it to be continuous sa nakaingkod na presidente. Tutuloy bang election do dire? Well, as per the Constitution and bylaws, there must be a re-election. However, if majority of the members would agree that the same list of officers will remain, then I think that would be considered as concurrence or approval from the majority of the members. But first we will insist to have a re-election, of course, Okay. thank because that is what is stated on the Constitution and bylaws. Okay, so may mga concern pa? Honorable Neniguelas? okay na po. Okay na? Prime Rector, baka may ano ka? Mr. Chair, Okay, go ahead. ano lang tabi ka, ang COVID organization ha. So nakalampas na bagay ni ha. Oo. Wala na iba option na diri palitan ba ang COVID
No? Actually, it is actually a very good question. We decided to stand on the name of the organization, which is COVID-19, because this is actually originally group, I mean, na-develop during the COVID-19, because the camaraderie started with having a good relationship to each other. And these members actually came from all walks of life. We have the professionals, we have businessmen, we have an ordinary people. So with this COVID-19, kukuan mi na kami nag-urupod nung time na in time of desperation or in time of calamity. And so up until now we are still a group. And so that's why we decided to keep the name COVID-19. Remembering. And officers niya to are the following: President Freddy Guanyiso. Yan di si Actually, he is busy now in Relance. So we are representing India. Romel Hipos. Si Monir Romel Ipos is nasa office and So, ang engineering. designation ni Cap is advisor, Actually, auditor. auditor. Our advisor actually is Attorney Roy Hersalia. Okay, so yan di, auditor, engineer Rinaldo Gesta, and peace officers. Anyway, okay ang standing sa officers ha. Opo. And sana ang president niya to dapat nagdidepend sa sinina organization. Kasi May, every meeting dapat ang president will known siya. we will definitely convey your message to the president. Yes. And wala naman kita sin mahimo kundi talagang ma-approvean ini dahil may paabot kita na other names of COVID, Mr. Chair. So, in fact, ang gusto niya sabihon, rinirepress tayo to na nakaagi na since the COVID is well known na sa tao na organization ha, CAP. Yeah. Opo. So, Mr. Chair, Para di malimutan. the items number 1, if the Okay. members of the cooperative wala naman masabi, so I move for approval. Second motion. Okay, before the approval, naputong ko lang si Cons Recto. Cons, nano na ang masunod, nano ang paabuto na COVID-19. Oo. Na, very clear Ano ka lang, yun? clear ka lang. Basi, Nano pangaran? American words siya. American Oh, words. i-search ko kan awong. Thank you, thank you. Okay. Okay, for the consideration and legislation, the item number 1. The proposed resolution number 2026-136, resolution granting new accreditation to the COVID-19 group with office address at Grapilo Street, San Paibolan, Sorsogon, for legal intents and purposes, motion by Honorable Recto Valeriano and seconded by Honorable Neneng Guelas. So, this proposed resolution number 2026-136 is approved under the committee hearing. Mr. Chair, Okay. a short manifestation. Shane, go ahead. In behalf of COVID-19, we would like to thank you for accrediting our organization, and we promise that moving forward, we will be part of the progress of this municipality. Thank you very much. Thank you, Honorable Captain. Sige, thank you. Okay, so nahulog na. proceed kita sa item number 2. Okay. Thank you, Kap. Thank you. Okay, dili na ang butras ko. Aw, mao. Okay. So, the item number 2, the proposed resolution number 2026-12829. Resolution granting new accreditation to the Federation of Bulan Organization with office address at Bulan, Sorsogon for legal intent and purposes. Wara sin representative ang Bulan Organization, Federation. Okay, so let's proceed to item number 3. The proposed resolution number 2026-147, resolution granting new accreditation to the Javier Sociedad Agriculture Cooperative with office address at Purok 3, Siligo Street, Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon for legal intent and purposes.
So, Miss President Eliego. Yes, ma'am. Short, brief. Tabisan sa iyo organization. Marahay na aga tabi sa ato intero. Good morning. Sound. Hello. Okay. Hello. Okay na. Hello. Okay, go ahead po, ma'am. Tabi. Okay, go ahead po. So, bali kasi ang Javier po kasi, clan po ito, San Javier. Mayong kasi kami sa syudad na matagal na nabuo. Ini para lamang sa mga pangangaipo sa bawat pamilya kung saan nagtatarabangan ang bawat pamilya. So yun. So since kami na mga makuapo san lolo namo, pinag-isipan namo at nag-decide na maging legal ito. So, sabi namo, ibuuhin natin ito as kooperatiba. Since na intiro man kami na mga kaakian san ni Joaquin, may mga kalubihan, may mga pasakay. So sabi namo, mako ang kita sin kooperatiba. Himuon nato ini na sa mas malawak na organisasyon na mas naiimod namo na mas makatabang pa sa intero na pamilya namo. So yun. Kaya mao ini na na-organize namo ang JESAC. So na ano po ini, na-approve po ini sa CDA noong January 8, 2026. So bago lang po. Opo, 2026. Sumayong kami sa organizational structure po namo, General Assembly, and then mayon kami sin Audit Committee, si Amarlos Hilua, Board of Directors, Godalio Nestor Hipanao, Listana Maripas Masaga, Moronia Sidelia Guhar, Gamba Bonavi Misagal, Election Committee, si Conda Marlon Guwan, Treasurer Hiliego Alken Jan Gloriani, Secretary Tamboong Leticia Luberia. Tapos may Credit Committee kami, si Javier Joey Godisan, Education Committee, Godalio Nestor Hipanao, Mediator Committee, si Attorney Loreto Javier, Essex Committee, Furaki Maria Fe, God Committee, Listana Maripas Masaga, and other committees. So yun po ang mga sa organizational structure. So mayon po kami sin membership fee. Once na mag-member ka po, mayon kami sin 1,000. Upon na mag-member ka po, may 1,000, and then may capital share kami na a minimum of 4,000. So ang 4,000 po, naghatag kami sin consideration na pwedeng installment. Pero ang membership fee, matik po yan na ihahatag mo na 1,000. So mayon po kami sin member na almost 50 members. So yun. So far wala pa po kami masyado niyan since bago pa lang po talaga. So accomplish pa namo talaga ang mga dapat na i-accomplish para maging legalized talaga kami na. Kaya so kanhi kami didi para ma-accredit po ini, ma-considered po for accreditation an amo kooperatiba. So yun. Kung ma-accredit po, ma'am, nanuman ang mga plano niyo na mga parisatukan cap? May mga plano po, ang mga plano na po na nakabutang sa bylaws.
'di ba maraming kape. So mag-undergo ng mga training para sa mga paghimo sin So, livelihood. ha? livelihood. Opo. So yun. Mr. Chairman, Okay, go ahead, Honorable Rector. kasi may proseso ba kita for Opo. the accreditation? May SIC registered na ka mo? Ah, SIC registration. SEC registration. Diri po kami sa CDA po kami nakaano, tapos niyan dapat sa BIR, maka BIR. Kaya lang may pa kami sin other members na wala pa sin TIN number, pero na-comply na po namo, kaya this coming week ma-BIR kami. Kasi So, yan. other municipality, I remember like Irusin, no? Opo. For the accreditation of the CSOs, NGOs, kadaghanan, nag-apply mo na sila sa Security and Exchange Commission. Mao. And then, pag may SIC na kamo, whatever na pwede magpa-accredit sa DAR, madali lang baga, sa DAR. So, yun ang saro na eligibility pag accredited ka sa DAR na diretso kita didi for accreditation. Kasi maimod niya to kung may SIC registration kita, mas matibay ba gayon? Ang CDA po, diri po ini operatiba po. Opo, oo. Pero Opo. i-insight ko lang kasi in Opo. other municipality, maski ngaya kooperatiba, naghahagad sila sin SIC registration. Di man po kami inayuan. Kay nagkaradto kami sa Nagay. Na may naghapot digto na mga kauropod man namo na nag-attend sin kung need pa ba na mag-SEC register. So ang sabi digto sa Naga nung nag-seminar kami, actually ito enough na daw po ining Baka depende po sa Opo, organization Opo, kasi na kooperatiba po namo, ang purpose Opo, po. kasi ang CDA is pag nakakuha ka sa CDA, wala naman yung problema for the accreditation. Opo. Ang hapot ko lang kung baka pag-abot sin oras, may mag-question ng mga membro, dapat may SIC registration kita. So, diri man siguro, ngaya halimbawa, madipisil na since accredited na kita sa CDA, may SIC registration pa kita. So, in-noted po ko yan. In-note ko po para pwede kong mahapot po Mahapot. didi. Pagluwas ko didi, pwede kong hapoton didi sa kung necessarily pa ba na mag-SEC register kami. Kung necessary, why not? So, we comply. Nag-ano lang kita, Apo. remind lang kita, paano sa iba na municipality, aside didi sa bulan, pag mayon ka na sa CDA, wala namang problema eh. Opo. Kaya lang, kung may mga matitibay na mga membro na deliverar, wala kita SIC registration. Okay. So, Madali in-note man lang ko po pa. tabi sa SIC. Opo. Note na lang. Okay, thank you, Honorable Rector. Siguro, ma'am, sa explanations ni Concerned Rector regarding for the SIC registrations, na ansaron na organizations o cooperatives, mas magayon man na may onsin SIC SEC, registration. okay. Para maging matibay talaga ang grupo ninda. Okay. But yada naman ang CDE niyo na nagkuano talaga sa iyo cooperatives, na nag-hold sa iyo cooperatives. Pero, I remember, Mr. Chair, okay. sorry. Kasi pag may SIC registration ka, di ba, tatagang kasi BIR, Oo. mayroon kasi Ay, sa diri na, Okay. may I sa diri, remember na po. opo, may sa diri ka na, parang resibo. Okay. sebo. Remember na po. Ano po ini? Kasi nag pa lang kami, nagpo-process pa lang, on process. Process. Ang CDE po is requirement ng SEC. Kaya pinaka-last yata ang SEC. Kaya tupalo na lang. To follow po. Okay. Opo. Pa- I remember na ko po. lang po, ano? Opo. Okay. Okay, ma'am. So, nano siya na-establish talaga ini na GSAC o Javier Na-establish po ini nung nagkaroon kami ng general year, what year? last year lang po. Last year na. Opo, last year. Oo. Pero ang sa syudad kasi matagal na po. Buhay pa ang mga lolo namo.
Pero kukan lang yan to. Oo. Diri man yan to. Kamo lang. Oo, Opo. ano lang, Pamilya. parang pamilya-pamilya lang. okay. Opo. So, ma'am, point of clarification kasi nag-ano lang ako si Nina Javier. Opo. Cooperatives Javier, Susyudad. Sabi mo nga ang Susyudad is talagang numpa Opo. na ano talaga yung grupo sa mga pamilya. Paano siya nadagdagan si Nina Javier? Kasi ang aram ko, Javier is the name of the person. Family Family. name. Opo. Family name, oo. Family name. San nagkamayong kami sin reunion, Grand Reunion San Javier. So napag-usapan po namo ini. So bakit hindi natin illegalize? So yun. Kasi yun to, parang ano lang, pag may minatay, pag may kasalan, so yun, nandyan, nagtitiripon-tipon, arambagan, so ganun lang sa syudad. So sabi natin, palawakin natin. So, bakit hindi natin illegalize? So, yun. Kaya, actually, bago kami, hinatagan kami sin seminar, pre-registration seminar, ang pangaran na mo, Javier sa syudad, diri agriculture Javier sa syudad, ano ito? Basta diri siya agriculture, iba ang pangaran namo before. Pero sa nag-attend kami sin seminar, mas nalinawan kami at mas nakita namo ang mga resources coming from the Javier itself na bakit hindi na lang gawin kooperatiba since na ang mga member, itiro man kami na Javier, may pasakay, may mga kalubihan. So, imuunta na lang na kooperatiba para mas ma-enhance pa nato ano. Okay, So, so, yun, ano. ano ba yung mga members, ma'am? Yung ano talaga ng pamilya ng mga Javier? Javier po talaga. Lahat Lahat Javier. po Javier. So, Wala pa sinabi. wala makahalo. Pero, Sanga na yun. nag-advise po kami dide na Oo. sabi namo, pwede, kasi sinabi naman sa orientation namo na pwedeng i-open Yes, sa ano. So, later on na siguro yun na i-open. Na diri lang kami ma-exclusive for Javier Javier, talaga. oo. Opo. Since na nagsisimula pa lang, didingon na kami sa Javier. Kasi talagang ang Javier is daghanon talaga sa San Opo. Francisco. Opo. Kadaghanan ng puro kadaghanan Javier Opo. ang apelyido. Kaya nga sabi ko Javier Opo. is a family name. Family name po. Oo. Tsaka Mr. Chair, kung babae ang asawa, di ba maiiba yung Apelyido. apelyido. So, Pero not considered diri- as Javier kaya Mangyapon. nga po, Javier kaya Mangyapon. tama ang sabi ni ma'am na kay Juan Palawak ko na Opo. diri Oo. lang sa Javier. Sa Javier. Opo. Sige, baro kuno connection. Baka pag-abot sa Nulas, may Javier, may Unasin, Iba na Valeriano. 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 Opo. Mr. Chairman, Mrs. President, Miss. Apo. Based on our accreditation, mayong kita sin ina-accomplish din in support of this application are the following administrative requirements. Didi sa number 6, yung annual accomplishment report Opo. and yung financial statement. Opo. Jadi ang treasurer mo. Ang treasurer, wala pa man po. Since na wala pa man po talaga kami, nagbabatog pa lang. Siguro, yung financial report, mga activities report namo, sa next year na. Kasi niyan, na-approve lang po kami noong January 8. So, niyan pa lang kami nag-i-start. At niyan, ongoing pa rin ang process namo na ma-comply lang talaga ang buong kailangan ng Yes, Mrs. President. In niyo ini na grupo, binilog niyo and mayong kamo didisin tinalaga na treasurer. Opo. Previously, may mga bank Expenses. account na kamo or Opo. may mga Na-start financial report pa rin. na kamo. Wala di pakabutang sa accreditation. Didi, May po. may hindi. May kaupod po doon Hindi ko lang bank account. Ano pa man lang yun. May Kasi computation. requirement po yung bank account. Pero wala di pa ka state and kung anong taon kasi Okay, yan din siya sa general information. Nakalab siya. Sige. So nano pa po tabi Mr. Chair. Okay, go ahead. Nano pa Mrs. President ang pinaka ubhito sa Javier Sociedad Agriculture Cooperative. Anong mga pwede ihatag sa tao? Ah. Na mga may parang may impact siya kasi once na
approve ini, then lahat-lahat maano nato, pwede man kamo maglabi sa Municipal Agriculture Office as your members na pwede maka-avail sin mga programa. Apo. So, first is, may mga program design kita para i-apply ta sa Igwa po didi sa ano nato, sa bylaws po. Actually, mayong kami pwede didi magpa-loan, pwede kami magpa-loan, pero yung loanable amount intended for the, alimbawa sa ma-start ka san pag mag-cultivate nawara ka pa sin pondo, pwede kami magpa-hudam pero doon. bayadan gihapon. Of course, babayadan. Subject So, for yun. financial. Opo. So yun. Tapos mayong kami may plano base sa mga plano, since na an Javier ay may mga kakapihan. So yun ang gusto namo maano na mga kape, mga kakao. So paano nato ini ano yun? Sa kape, sa kakao. Ang kakao bagan tableya in demand na niyan. So Pwede man yun. po bagan mga impapauga, tapos Opo, bakalon. ipapaga, opo. So yun. So daghan man ang mga mga plano base sa mga yada lang sa ang mga resources talaga. Opo, Kung paano Mr. nato Chair, ini mapayaman. as a chairman of Agriculture and Fisheries, kepuhan ko ini na grupo niyo ha. Opo. So whatever ang koordinasyon nato kung may kamusin mga importante hono na para sa community, parnisan niyo ang Yes, opo. agriculture, maski ako, pwede akong mga danon man Yes sa iyo, po, ha? yes po. Okay, ma'am. Mr. Chair, since Very na, much Okay, welcome. wait lang muna, Recto. So, may inquiry lang ako regarding for this, regarding for the 64,000 na total share sang kada saro. Kasi didi sa bracket mo, sa number of the subscribed share, number 4, amount of subscribed share, 4,000. Number of paid up share, 1. Amount of paid up share, 1,000. So the total is 64,000. Yun po ang Membership. yun po ang 1,000 is membership fee. Yes, so, Opo. membership Tapos fee. yung Hindi na 4,000. 4,000 is capital share. Capital share. Opo, capital share mo po. And every members. Opo, every members. Kay po, so, ang yung capital share nila, every month ba o year, sino magbabayad sila capital share? Ang capital share po, mauna po yun ang magiging capital, Yes, oo. build up capital mo sa organisasyon. Puhunan. So ito, bali hinatagan na mo sing konsiderasyon ang mga members na pwedeng installment ang hatag. Pero ang membership fee talagang matik 1,000, 1,000 talaga. 1,000. Matik po talaga Oo. yan as a member. Ini na 4,000. Ang 4,000 ano O yan? hulog-hulugan nila. Hulog-hulugan. Hanggang sa mapuno mo. 1 year. O Opo, hanggang month. sa maano mo yan, Mabayadan mabayadan ini. mo. Oo. Kasi yun ang pinaka membership fee mo. Capital share mo. Example, ma'am. Okay, may capital share na kita na almost 64,000. Ipaparuling ta na ini. Opo, yun Ipaparuling na ta po ini. ang ipaparoling. Okay. Ano sa organization o cooperatives pag abot sa magkakaigwa ba sin dividendo na inaano tayo? Ay, opo. Every Every year. Every year. Every year po, opo. o return of the sa capital share hindi. O ang dividendo lang. Dividendo lang po. Dividendo lang. So hindi natin gagalawin yung ang dividendo lang ang Ibabalik. ibabalik. Ibabalik Opo, nila. opo, sa Yung members. share nila na 4,000 at is yun At steady. opo, steady po yan. Mr. Chair, siguro ma'am, magayon ang yung membership na niyo, magayon siguro, maghatag sila sin specific na for 1 year. Kasi, di ba, mapagal na mahulat ng kamukon na mahatag. Yung may Yung term, may term po, opo. may Specific duration, na, may opo. duration, opo. Mayroon po. Actually, Kasi- nagharatag naman yung tiro. Oo. Okay. Kasi sabi mo kanina, So, okay lang, maski, Hindi, What- mayon kasi kami sin member na talagang yun na, diri ka man hatag tulosan irugso na amount talaga. Kaya sinabi na mo na
mahatag kita sing consideration kung hulog-hulugan mo. Oo. Pero sa nangyari po, halos ano man. Nan siguro, 1 year, ano na. Kaya pwede na nga kayo magpautang. Kaya, Naghahanap na pwede. kami niyan sin para utang. Para utang. Constricto, Okay, di na kita malog. So, hindi ma'am sa ano niyo na sabi mo magkakaigwasin dividend sa na members pagabot sin December ngaya. Oo. Piraan pili mak ano ngaya. Depende po sa ano Depende mo. sa Depende sa interest ang kwarta na Opo. 4,000. Opo, depende po sa magiging Halimbawa, interest. nagano ngaya, example, nagano ngaya ako sin 4,000 in 1 year. So, may 10%, di ba? May 10% na Opo. kabatang din. Mao yun ang dividend na Opo, makukuha na ko. makukuha mo. Tapos kung halimbawa, Oo. sige mo unbakalsin mga feeds or what doon mismo sa store nato. So may yung kapasin share doon. Okay. Depende So, po sa ano. open ba kayo, ma'am, pag sa members ngayon na di lang siya makasentro sa 4,000? Ibig kayo Ay, mag-put up siya sa 50,000 Opo. sa ano niya sa cooperative. Parang inano yun, parang pag-irestoryahan pa ang irog pag-uusapan soon. pa, Kasi oo. actually may naghatag sindako talaga. Yes, oo. Niyan, sabi namin, ops, wag ano muna yun na... Nakasentro muna ako sa 4,000. Opo. Kasi pag-uusapan pa ulit, yung gusto maghatag sin, ano talaga, malaki. Oo. Kasi may yung kami, daghan ang members na mo na may kakayahan Yes, na oo. Mag-put up si mag-put up pundo. sin- Mag-put up opo, si pundo. opo. Kasi, number one baka ang cooperative kay puan dakong pundo. Opo. Kaya kung gusto mo, sabi mo nga ni Kangina, ma'am, na mapautang ka mo. So, may mga object talaga na makwarta na eh. Opo. Na pwede siya mag-share sindako sa cooperatives na inang pundo ko. But, every year, kay Puan, may dividendo ako Opo. na makukuha. Siyempre, Subject. kay dako man ang ano niya, share niya dito sa Opo. ano, dako man ang Dako dividendo man, niya. Opo. Balik. Open man po kami doon, bukas kami doon, pero ito subject for ano pa talaga. For approval sa for grupo. approval sa Okay, so, no. Chair, halimbawa, gusto ko mag-membro, pwede man. Mas- Opo, pero within municipality municipality po. Oo, kasi Oo. may pasakay baga kita. Oo. Opo. Dako sa day. Agriculture man. Pasakay, dako sa day. Basta. So, naghapon lang Hindi, ako, open po. President ko, Pero halimbawa, pwede ako Opo. mag-membro. Napag-usapan naman po Pinagkailangan yan. naman Napag-usapan namin. naman po. Oo. Pero sa niyan po, kasi since nagbabatog Babatog pa lang eh, Opo. nagbabatog pa Kaya, lang. didi mo na. Pero open in it, time welcome, i-open po talaga sa ano. Pero within municipality lang po. Maano na lang kita, Within ma-share na lang municipality kita sa lang. cooperative Yes, oo. para may dividendo Ma-member kita. ka muna. Kaya nga, Para para may ma-recognize dividendo ka. kita na makuha. Then ma-invest. Opo. Magayon na plano. Ma-invest lang. Ma-invest. Or ingkod lang ka mo, pag abot sin oras, may Okay, Honorable Niniguilas. Number 3. Proposed Resolution Number 206147, Resolution granting new accreditation to Javier Sociedad Agricultural Cooperative, GSAC, with office address at Purok 3, Hiligo Street, Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon, for all legal intents and purposes. I move for approval under the committee level. Before, Mr. Chair, for the approval, so please note for the another requirements for the Security Exchange Commission. Opo. Pag-utro naman niyo pagka-accreditation, dapat may SIC na kamo ha. Oh. Oh, Mr. SIC Chair, admission, Mr. Chair. Mapaaramon muna tabi ako ha, kay maninang po ako sa kasal. Salamat Okay, po. so the item number 3 for the aid of legislation. The item number 3, the proposed resolution number 2026147, resolution granting new accreditation to the Javier Ciudad Agriculture Cooperatives, GSAC, with office address at Purok 3, Hiligo Street, Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon, for all legal intents and purposes. Motion by Honorable Niningwilas and seconded by Honorable Recto Valeriano. This proposed resolution number 2026147 is hereby approved under the committee hearing. Okay, thank you, ma'am. Apo. Okay, Ay, picturean mo kami. Ma'am, didi ka sa likod. For ano, Yato na COVID-19, hindi ka nagpa-picture. delicate. Joke lang.
po, ma'am. Thank you. Okay, hiligo man yun, oh. Hiligo. First cousin po. Hiligo. Okay, let's proceed for the item number 4. The proposed resolution number 2025113, resolution granting new accreditation to the Bulan Matnog Coastal Transport Cooperative with office address at Barangay Sunto, Ilawod, Bulan, Sorsogon for legal intent and purposes. So, ano ko lang sa cooperative sa Matnog, Bulan Matnog Coastal Transport. So, nadilian niyo for accreditation sa dahilan tabi na mainhulat kami sa tunahali sa FTRB na ma-open mo na South and North Coastal Road dito pa kato sa tinampo sa oo. So hasta niyan may umpasa amo sin waiting na inaano sa amo ng LTFRB regarding for sa opening sa tinampo kay for na kunta namo na ma-approve na yan to na suggestions ni Mayor. Kaya lang, san i-approve na namo didi, nag-impinahulat kami san approval sa LTFRB. So, mo yato yung na namo. Kaya naka-deferred and saro na na resolutions regarding for the pass away pa kanto sa coastal. So, but the accreditation, binuhay gihapon na mo, kay naka-defer din dahil sa niya to na 2025 pa ini. So, binuhay gihapon na mo sa dahilan na saro kuno sa requirements na kaipuhan niyo. Okay. Okay, so, ikaw po pinaka, Si President. Ayo si Oo, si Ma'am. Mrs. Estadilla. Oo. Ma'am, short brief lang po sa grupo mo na Bulan Matnog Coastal Transpo Cooperatives. Paano siya naging grupo? Paano mo naging na-establish ang grupo na kay Rock City? Good And morning then, po, sir. okay, good morning. Diri pa po baga na po construct, nag-o-open pa lang sa construction sa coastal, hindi di sa may pare. Na po kami sin mga traditional jeep, kay sa kaso nga ni po na once na may bagyo, mabalod, madipisilon po ang biyahe sa amo. Yan, mga commodities po bagahali di sa bulan. Kaya po kami sin grupo para magkaano kami sin transport through land. Kaya mao po yun na kami sin mga jeep na tradisyonal. Maski hindi pa nga ni po open, under construction pa lang, mga bato-bato pa. Niyan po nag-apply po kami para nga ni po nagkanto kami sa PPDO. Pinaano po kami sin grupo na kami sin kooperatiba. Kay mao po ang required sa government na ang mga transport dapat co-op na. Kaya nagbilog po kami sin grupo, si Matnog tsaka Bulan. Kay Coastal po Iyan po, na-registered po kami sa May 24, 2024 sa co-op. Niyan, kay diri man po baga na-open pa ini kay diri patapos. Po provincial, kay diri pa nira napapasa sa ang resolution kay may kulang pa daw kay under construction pa man. Diri pa nag-open siya. Kay hulaton daw na ma-finish na hanggang Matnog. Niyan po, po kami sa kay mao po ito tama po ito na sabi mo na for requirements kay puhan ni po talaga an accreditation sa LGU. Kaya po kami nagporsige na maka po kami kay gamit po ang transportation po baga importante hon sa mga tao. Kaya mao po yun na kay once na magiging transport sa inland mas pasahero safety kaysa sa dagat po baga na kung mabalod, delikado pa. Mas mao po yun yan in kasararuan mi na para sa convenience man sa passenger. Yan safety. Yan di ang Vice President nato. Ay wala po Si dili yan. Jason. Mrs. Wala si Jason. Wala po sa Ikaw, Manila. representative. Paano na to Mrs. President? Kaya manager ka tapos may chairman of the set of officers.
paano ang manera sini? Manager siya, tapos chairman ka. O, paano ang pag-maniobra sa designation niyo? Ano po, mayon po kami sa ako po intero ang naglalakaw, ang chairman sa intero na papel. Ako po intero ang naghiwag. Kaya sira po, in kaso, good morning ma. Please welcome our head of the cooperative, Ate May. Okay, ma'am. Sir, Okay. i-clear ko lang po yung kanina, yung sa SEC. Opo. Di ba sabi ko, after this, mag-add ako. So, noted naman po. No need. Oo. Kasi irog sa ni ma'am. Excuse mo na ha. Opo, Kay sige ko po. lang wala. So, kanina na-inquire ni Council Rector regarding for the SEC registration. Sinina, for the accreditation sa Javier, sa syudad. So, sa inaano ni Council Rector na kung kaipuhan pa daw na magkaigwa si SEC registration ang syudad. Sabi nga ni ma'am na pwede man to follow na lang. Sa naging ni ma'am na mahapot siya. So, tama-tama ma'am na yadi ka ma'am. So, kaipuhan pa ba talaga na ang saro na si DA approve na kaipuhan mag-undergo pa siya sin SEC registration? Your Honor. Actually po, pag cooperative, no need na sinda sa No need SEC. na. Oo. Lahat ng cooperative, dapat ang registration ninda, ang accreditation ninda is sa CDA. Lahat ng cooperative. Pag association, organization, association, yun or sa groups, yun po ang sa SEC. Mm. Oo, sira ang Okay. nagpapa-register sa SEC. Sila ang nagsisecure ng SEC registration. Pero pag mga cooperatives po, CDA lang, CDA lang. Cooperative Development Authority. Hinahanap lang po nato doon ang CEOR ninda, ang Certificate of Registration na issued by the CDA. Okay. Tapos pag nagre-renew naman sinda, halimbawa sa permit ni di sa ato, dapat mga compliance. Kay yearly may unsirasin in comply na mga requirements para maka-secure naman sila sa certificate of compliance Pero, Ma'am from May, the CDA. to Ate May, kung halimbawa, maayo sa kanila si resibo, authorized naman na mag-ano sila. Opo, kasi lahat po ng cooperative ay kukanta na mag-register din sa BIR. Actually, lahat ng cooperative ay may tax exempt. Ano lang po sinda, ma-apply sinda for tax exemption. Kaya nga ni po, maski sa pagbayad di sa permit, ano na lang sira, may ano po yun, may memo from the DILG na dapat 1.5 pababa na lang dapat ang binabayaran sa mga cooperative. Tapos sa BIR po, pag kay mga ano po ba gayon, mga business mga business enterprise, ang cooperative baga ay nakalinya sa business So, nag-i-issue po talaga sin mga resibo. May mga resibo po 'yun. Kaya yung resibo, authorized naman ang CDA na mag-print. No po, sa BIR po 'yun. Oo, kaya opo. Pero since na CDA ko na sinda, recognized, accredited na, and then requirements na lang sa kanila organization is ma-accredit man sa LGU. Opo. Kaya sabi ko nga ni, approve na ang accreditation nila, whatever na kaipuhan ang SEC, pwede sila mag-apply gihapon sa SEC ha. Mama lang may. Pero pag nag-renew po sila by next ma-renew naman sila sa accreditation, CDA na po talaga. Diri Sa na kay CDA lang. diri na po kay pon ang Wala SEC. nakita sa SEC. Opo, Okay. kasi ang nagsisecure lang po sa SEC yung mga association, organization, mao lang po. Sira lang ang opo. Kasi maski sira na cooperative magkadto sa SEC, di man talaga sira diri sila entertain dito. Okay, noted, Mr. Chairman. Okay, Noted. thank you ma'am for the Okay. clarification. Thank you for the... Okay, Sabi ko okay, sige okay, kay para mas maklear na. So, Okay na. i-clear ko lang ha na kupatikan ma'am na renewal na to every 3 years. Okay. Every 3 years. 2028.
for the accreditation. Pero financial report kaya po hanap. Kamu na ng problema. Okay, Opo, thank you. thank you po. Thank you po, Ate ma'am. May, for the last, tabi, mga tira na tabi na ko, naka, Actually po, dati sa bago lang po baga kita sa ang ato MCD, ang MCDO natin opisina. Hinagad ko sa CDA ang list ng mga cooperatives. Micro and small nasa 24. May yung kita sa bulan pero dissolved na ang 12. 12, wala na. 12 Sa ang 24, dissolved na ang 12. Okay. 24, So, 24, 24 cooperatives dissolved doon. 12 Out na of lang. 24, 12 dissolved. Ang rason sa di sinda naka-comply kasi mahigpit ang CDA. Okay. Dapat yearly nagko-comply sinda. Kasi mga micro yun, wala doon sa listahan ang GSA kasi mga large, large co-op. Ang nasa lista lang na hinatag sa ako kasi yun ang focus nato para mas mapa-uplift ang ninda sa livelihood. Wala doon sa listahan ang sa FADECO tsaka yung GSAC. Mga darag ko na yun. So, dara ko yun. Ang yada lang sa ato, nadako yung Bulan Transco. Kasi na siya, nasa medium na siya. The rest, mga micro. So, mao yun ito yung dadanunan ta. Sa niyan, 12, out of 12, may yung kita simbago. Yung Sosyedad, yung Javier Sosyedad, ka-organized lang last year, ka-re-register lang, bago. Pero, nag-PRS kita last year, na-register kay medyo awat ang Tapos, may bago pa kita yung Pisareco, organized by the Department of Agrarian Reform, pero cooperative din siya. Pulot din yon San Francisco. And also, ma'am, Ang bulmat ko, awat, 2024, diri lang sila naka-operate pa kasi ang accreditation din saro sa nakaulang sa kanila. Kasi may pero permi sila compliant sa yearly, sila ang una-una na naka-comply sa CDA. Actually, sa niyan, sila pa lang ang compliant sa CDA. Out of 12 na cooperatives nato didi na micro sa bulan, bulmat ko pa lang ang naka-comply. Tapos garo nag-chat sa ako talagang nag-chat sa ako si Mama Richo, nagpapadanong kay ang kaniya financial statement daw na nabilin. Pinag-ayo ako kopya. Wala man ako kopya, ma'am. Kay naka-submit na sa KAIS. Online po kasi ang nira sa pag-comply sa mga reports. So, possibly may bandidisin Oh, so wala ako kaput na hard copy. Hindi ako makaprint. So, mauman lang po yun. Opo, Thank you po. Mr. Chair, i-invite palagi si Ma'am Ate May pag may mga cooperative Opo, thank you po. Okay, Amo nga ni noted. po ang Opo. para sararuan lang. Opo. Okay na, ma'am. Thank you po. Thank you, Joy. Huwag na kayo pumunta doon sa SEC. Thank you po, opo. Pwede na din po ako. Opo. Thank you po, Your Honor. For the verification. Saka magbi-meeting kita pag may tayo. Okay, Mr. Chair, for the proceeding of our committee hearing. Okay, so let's proceed for the committee hearing. Parehas man sa iyo, ha? Di na kamo nag-undergo si DASEC, ha? Pero dire po, pero may BIR na po kami. May BIR ka Opo. kamo. Kasi sa CDA na. Sa CDA po. Na kami, intero na kami registered. Maano na lang po naman kami sa quarterly niya na April 15. Mr. Chair, ang hapot ko tabi sa President, sa mga, lahat ka mo membro, Opo, 15 po kami ni members. may unit na kamo nagdadalagan. Ang traditional lang ang gamit mi pa kay. Mao po yun ang sa LTFRB. Dissolve Diri na pa ko, kami. dissolve na ko na yun. Opo nga ni. Diri po kami in papakuha sa unit habang diri na o-open an kalsada. So, diri ka mo ipapakuha unit, pero qualified ka mo mag-loan sa bangko. Opo. How much the... Sa application po namo sa LTFRB,
4 units munaan, ano sa amo san Pero sa ang amount? subsidy po ba gayon. How much the amount of? Diri pa po kami nakaano Kasi sa ang aram ko pero ni- ang inkan basta biha 2.8 andi di na nag-ano po kami niyan sin para sa amo una kay dili man po na-release kaya ngani po nag-apply kami sa accreditation kay mahagad po kami sin ano muna sin temporary and Parking. opo an sa permit sa LTFRB and every 3 months lang provisional permit kay para ngani po makaano kami unit kay ang passenger. Pero pwede po kamo magbiyahe Opo. sa mga traditional. Opo. May LTFRB na yon. Wala pa po. So that Kay is, dili pa open siya. kaya kung Tempor- magbiyahe, that is illegal. ano po, nakikoordinate po kami LGU. May municipal. tinatagan manggapong kamo sa Opo. consideration kasi pag bagyo, Dagat, di man mabalod, dili man makakuan. po. Ang importante yun ha. Opo. Kaya nga ni po, nag-ano Diri kami. daw, Mrs. President, di taman ni naayo maksidente. Paano ang pag-ano sa mga May ano man po yun, may insurance man po bagaan sa tasan sa LTO, sa kaya man po yun siya registered. Wala lang franchise. ang ano tabi, ang Botrasco, 32 million ang loan. Opo. Ano po yung tabi, sir, ano na yun, sir, kay open po baga didi. Ang kalas open na ang franchise nila. Kami po, ano yun, new developmental route. Kaya, under ano pa siya, under Pag- construction. Approved na sa DBP and hinatag na ang unit sa iyo, dissolve na yon ng mga Opo. ano. So kaya Kay- po lang talaga, ang requirements is Ma-fully, ano na po makumpleto. namo, fully accomplished. Mao naman lang po ini ang kulang tsaka sa LTFRB. Intiro na po namo na ano, ang LTFRB na lang, OTC, kay paka after po di sa accreditation, maano naman po kami sa OTC for accreditation naman po. Bago naman kami sa LTFRB. Yun po ang pinakalas na process, LTFRB. Kasi Accreditation muna. Kasi po ang ruta nato is Bulan, Matnog, Coastal. Coastal. Po, vice Di pa man versa. human entero ang pamatnog ha. Opo, matnog, puro matnog kami, matnog bulan. Vice versa siya. Pero pwede man kayo makasakay ni Pwede man. Magbalik-balik. Ihatag ko. Okay, so Mr. Chair, buwan na talaga ini, napinding lang eh. Sorry Opo. tabi ha, kay medyo nawat-awat. Last year po. Pero kay mga gwapuhunon man ang mga membro, lalo na si Mr. Umpad and Mr. Umpad, ang designation niya didi, Layason. Didi. Nordian. Board of diri po yun. Ano, board of director. Sa BOD siya. Gian. Bukan sa babae ha. Okay, so Mr. Chair, kinakaipuhan talaga ini na madaling ini na ano, basta pagpasakayon lang kita. Oo. Pero tayo ba ang bayad doon? Ano po niya, nagtaas 90. Eh, 90. halos crudo na lang po nakakantuan. Ang 90 mo, abot na sa suwa. Di, hali po yung Quezon, bulan. Kaya, ang 90 pesos mo, bulan to Quezon. Quezon. Pag lumampas ka, may dagdag. Iba na po, opo. Yun, oo. Kaya puhan, paaram kita kay masakay kami. Mr. Chair, I think di Bulan Matnog Coastal Transport Cooperative for the items number 4, proposed resolution number 2025-113, granting for the Bulan Matnog Coastal Transport Cooperative with the office address sa Barangay Zone 2. Move for approval. Okay, thank you, Honorable Rector Valeriano. So before for the approval, may iapot lang ako. So, in theory, ini na 15 members, puro ini may mga tagsadiri na sasakyan, na kotse. Opo, puntero po yung Ano, sira. jeep? Opo. Niyan, wala na yan to. Kaya mga dati po yung sira didi nagbabiyahe. Pareho po sa Jehero na dati po yung sira may didi niya. Niyan po sa binawal na po baga, nagpundo sira. Kaya encourage mi sira na mag-member na lang para dun sa ruta na yun. Okay. And then, puro naman yung nakakomply sini na 80,000. Opo. Puro nakabayad. Ay, ano pa po yan? Installment. Installment. Opo, paid up capital tsaka share capital.
Since na ang saro mitabi, presente man yan to, kailangan ma-importante. Pero good as, ano na po tayo. Okay, the item number 4, the proposed resolution number 2025113, resolution granting new accreditation to the Bulan Matnog Coastal Transport Cooperative with office address at Barangay Suntob, Ilawod, Bulan, Sorsogon for legal intent and purposes. So, motion by Honorable Recto Valeriano and seconded by Honorable Ninita Aguilas. So, this proposed resolution number 2025113 is hereby approved under the committee level. Photo of tabi kita. Okay. Awo, Thank you po, Okay, sir. thank you. awo. Thank you. Dili po tabi kita sa for documentation ha. Imo antas in tarpaulin.